Hello guys! Adik kami yan na nag-walking exercise didi Hamay Bukit-Kitima Upper Road, Old Station, Singapore. Kinhimo nala ininiya nga spot. Waray na hiya taurihin trail. Dinhi kami nag-walk it akon alaga. Ginpra-practice ko hiya pag step by step kay danay diri hiya nagkikita iya ginlalaktan. So ini nga portion, ini nga place, ini nga step by step in magpapasubada iya para kumitat iya ginlalaktan nga diri hiya matumba. Niyan ipapakita ko iyo ngan uupdan ko hiya paano mag-walk ito didang nga area. Pasensya na ka mo nang iinumutak alaga. Nag-voice over hi Isa. Alright. Sige, tikangan ta na. Kakatuon ko na hiya, tatapuon ko hiya nga to kaya nag-unaanay ako para ipakita ko ay iyo kung paano kami mag-walking dito nga rail side. Adto nakitaan niyo. Upod ko na akon alaga. Dagko na tang mga tiyan. Kulang na kamhin exercise. Aka matuoran la. Occupational therapy ini namang naging bubuhat. Ang pag-walking exercise is usag gihapon hiya nga occupational therapy. Mas maupay paghihapon kung makadto kita ha gym kay damo dito ton aton napubuhat ta gym. Yan na, diri na kami nakadto ha gym. Kay una, mahal na itbayad, diri na kaya, diri na afford it akon agaron. So, mano-mano na la kami nag-o-occupational therapy. Amula init akong akos nga ighataga iya nga therapy. Thank you for watching.